Dami di debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita manginang, mauliate madituhata, di papatar debata hita tuminggu parjolo dung trinitatis, jala tatangi homa hatani debata, imana tersurat di Evangelium Lukas bidualu, mamukama sian ayat 26, sahat matu ayat 30 sia, hujahama dihita. Marlayar nasida tuluat Gadara, todokon ni luat Galilea, asadung tardarat ibana, dapot sama sadahalak isini hutai, partodi nahodar, nunga nania lelengna dang olo be marabit, jaladang olo miat dijabu, diaka parbada ado ibana. Alai disi di ida Yesus, mangangguhi ibana manukap di jolona, jalagogoma suarana madok. Marhua ho tuau Yesus anak ni debata na tumibul, huelekele ko unang ahu arsahi. Alai di doko Yesus doto di nahodari ruar sia jolmai, nunga jot disoroi ibana, gabe diratei jala dibeakon halak ibana, laho mangaramoti. Alai dirapui to diido akka ihoti, jala dihida-hida ibana tu halongonan. Disuku Yesus ma ibana, ai ise goarmu. Gabe didokma, loksa do goarhu, ai torop do todi najaha sorang tuau. Tu ibana, las dielek-elek nasida ibana, unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alai adong madisi di robeani, babi sapunguan nabalga nama japali, gabe dipangido asa di loas nasida, mapongoti akai, jadi dioloima. Gabe ruar matodi najahati sia jolmai, dibongoti ma akka babii, jadi marbubur ma nasapungua babii sia rura tutao, las mate mogap. Alai dung diida akka parmahani namasai, maporus manasida, dibaritaho mai di huta doho di akka ladang. Gabe ruar mana sida marnida naung masai, didapot ma Yesus, jadi jupang nasida mahalak najahati, marabit jala maroha, hudul di labung ni pat ni Yesus, jadi hata hutan mana sida. Alayaka namar nidasa, ido pabuahot tu nasida pangalahon ni hamamalum ni na sinoropan ni akatodi nahodari. Sinorangan ni akatodi nahodari. Jadi dielek-elek saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara ma ibana. Asa sumurut sian nasida, ay biahato situtudo nasida. Las bongo tu parau ma ibana laho mulak. Dielek-elek halak na tinadikon ni todi na jahat ido ibana. Naong donganan na ibana nian. Alai di palaho do ibana nin nama. Muli maho tu jabum. Pajojor masaluhut na binahe ni debata tuho. Jadi laho do ibana. Dibaritaho ma disadok hutai, nasa nabinahen ni Yesus tu ibana disido sahatna. Sahalinay horas madihita amang inang, totu sahali
molo heata ida dongata na solpotan tarlumobi taringotu todina hoda manang dohonom ma na hurang roha totu hasit do pakilalan nasida sipata ala ni hasit na niay nasida ala nasida dang be dirina. Mereka ini bukan lagi dirinya, ala memang molheata ida akadongata na songgop to dinahodar tu nasida sasitong na hiraswadong be hasit ni pamatang naon, bahkan nunga berubah suarana naso suarana hiabe nunga berubah karakter suarana alai dang dihilala ibana na hasit tirina jala martabado gogona totu sahali idaota ka manginang di ruas ni huria nang porsea nang takas maka tidak ko debata si palua ibana nang marurat hatani debata di bagasa parnguluanna na parjolo sahali hudok dakya benian idaon ni akana porsea songgop tu ibana todi nahodar aidang mia debata dang mia todi ni debata rap doho todi nahodar jalamolidok di sada Yohanes 4 ayat 4, kalau Tuhan telah diam di dalam hati kita, tidak akan mungkin roh yang lain tinggal dalam hati kita. Ido ubahin amang inang molo manuku kita atar ise do biasa na songgop tod dinahodar. Jadi budaya okultisme di halak Batak, budaya okultisme taringot tu aka sobaon, taringot tu gana-ganao, taringot tu ajian, manang adong boana manang siakuta, sasitongna nalahudok tu hita, manang isena tarikat, barang siapa yang terikat, yang pertama saya katakan adalah dengan okultisme, biasanya sangat erat dengan songgop todi nahodar. Napaduahon mungkin dang terikat behita tuaka okultisme, dang terikat behita tuaka kebiasaan aka opunio puta na jolo alai biasana olodo songgop todi nahodar tu halak nagale haporsionna doho nagale pamatangna pikiranna doho rohana dang diisi nasian hata dohot pakirimon nasian debata. Ido ubay namang inang molo marnida hita tuaka humaliang taringot tu akka dongata nahona songonon tapaingo manang dirita tapaingo manang nasida asa anggiat dibuang akka pangalaho na songoni jala dipatogu haporsionna molo hurang togu dope haporsionna asa unang songgop tod dinahodar tu nasida. Alai hola gobara dos hasitong na Lukas 8 taringot tu jolma nang pemungkit toho onni masa ditiki alai ini adalah gambaran bagaimana hubungan daripada manusia ketika manusia itu sangat jauh daripada sangat jauh daripada Tuhan ima nunga di parhatoba dosa manang nunga di parhatoba sibolis ibana. Alaboha di gobar hodo di bagasan turpukon ima sahalak bawa naung songgop tod dinahodar tu ibana di patolhas di bagasa turpukon ima dang marabit be ibana dia sudah tidak berpakaian nama gobarhon danga dong be maila jolma manusia tidak akan merasa malu lagi ketika iblis ketika sibolis nunga mangarajai rohana pikiranna. Sudah hilang budaya malu bagi manusia ketika dosa telah bagian daripada hidupnya nunga dirajai sibolis ibana di bagasan parnguluanna. Aita bereng maamanginang budaya malu di partikian noengon.
molo ditiki hapus omu mungkin bagi kita orang Batak adong do budaya malu molo somar minggu budaya malu pada waktu kita muda adalah kita tidak berani keluar rumah selama jam ibadah. Toh songni adong amanginang masa depe songni sadok molo ibadah molo jam mar minggu maila do ibadang mar minggu ala memang hirator langado hutai sudah jol mar minggu jadi dangolo iba keluar. Jalo molo pajuk pangan norap dohot dongan niba na somar minggu atar songon na maila do iba bahkan songon lewa pesia gereja hola lewa sia dalani iba di jolo niba gereja atar maila do iba. Budaya malu memang tidak dimiliki orang yang telah diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh iblis. Tabereng mak si patadang maila aka namangulahod dosai dang maila benasida nunga uriko si pata si ubeonna nunga uriko si pata akka gengsi ubahe si pata molo adong pe si panganon molo adong pe akka sinamot tak riko besia dion alai na rikot mungkin bagi sebagia jolma naung di parhatoba dosa ima na rikot mangan na rikot boy margaya ala nunga moru budaya malu kepada orang-orang yang telah diperhamba oleh dosa hidupnya. Memang ngiri doa manginang sipata satabi dang diboto jolma bemaila dang adong beila dia ka jolma naong di parhatoban sibolis ngoluna. Uhum naso uhum, adat naso adat, aturan naso aturan, keluarga naso keluarga, semua itu tidak ada. Sudah dirabas. Naurikot hanguluaku hasonangaku. Nama ngihut gambaran daripada orang yang memang betul-betul kerasukan setan didok di bagasa turpukon dang dijabu be ibana alai di parbada ado ibana. Dang dijabu be ibana mian alai di parbada ado ibana. Halak Batak adong do tahe manuhor jabu, halak Batak adong do manuhor jabu piuna udean. Adong do tahe daku boto moli Jakarta dah. Daku boto moli di Jakarta kita ala memang keadaan mana Tuhan bahna di dia petaho asalma adong jabu. Alai di hita halak Batak hampir sarupa do taringot tu konsep ni udean. Aitiki pelayanan kami ada orang tison pas do di jolo ni jabu nami i udean ala gereja pargodungan baru sekolah baru kantor-kantor ni aka desa jadi hola kami do sopong di pargodunganon jala pas ma di jolo ni pargodunganon udean jadi saya didokon tiki dulu hami tiki saya didok ruasido amang dang mabiar amang di garejaon nena ai boa ai do pas di jolo jabumu udean nena nunga di udea be dia sudah tinggal di udean tidak di rumah tidak di tengah-tengah keluarga yaitu putusnya hubungan antara Tuhan dengan kita ketika kita telah diperhamba dosa. Gobara doon akai se ngoluna naong di parhatoba dosa nung ngasirang be hubungan na dohot debata dang mia be ibana di bagasan asi dohot holong ni rohani debata dang mia be ibana di bagasi. Ini adalah gambaran ketika kita keluar diperhamba oleh dosa. Kita sebenarnya telah menjauh daripada Allah. Kemuliaan Allah telah hilang dalam kehidupan kita. Sebagaimana Adam dan Hawa tidak lagi menjadi anak-anak Allah yang betul-betul pewaris kerajaan Allah. Nunga diusir be ibana sian taman Eden. Totu sahali amang inang. Kebaran ni nasomar pahean. Paboahon nasodong be ilana.
Gobaran ni nasomia be ibana di bagas na pabuahon nunga sirang na sodong be hubungan na rapdoho debata ima pabuahon nunga najis ibana. Totu amanginang hasito ngolu ni nama dau sia debata. Begitu sakit kehidupan yang sangat jauh daripada Tuhan. Alaboha molo nunga dau hita sia debata terjadi luka batin. Dan luka batin ini tidak ada yang bisa menyembuhkan selain daripada Tuhan. Kehancuran terjadi. Dan adong bemararga hita molo nunga dau holak kita sia debata marhite ulau ni sibolis nasai padau ho kita maradopon debata. Amanginang tabereng ma. Atar memang luar biasa do jahat ni si bolison. Luar biasa do jahat ni si bolison di bagasan paranguluata. Ala memang ulauna holan manegai pargabus pada oho kita sia debata. Tabereng ma amanginang molo adong na manegai. Molo adong sai parbadaan, molo adong sai bardua bohi ibana, paholako kita sia debata, sasitong na ima ulaun ni sibolis. Jadi sipata tohodo memang, sipata sibolisi seperti serigala berbulu domba. Terkadang memang iblis itu seperti serigala berbulu domba do ibana. Idao songon na labok, idao songon na burju, alai sasitong na manang ise na padaohon, manirang mamuka perbadaan, jala padaoho kita sia debata, ido sasitong na sibolis. Unang diberi kamu tu siam tu habirang melodok songon ni. Ala memang moladong sai ulon napaholako kita sia debata satabi si matua maradoko parumain hita maradopon keluarga hita maradopo kuria nang hita maradopon aka na asing humaliang manang di dia jupa hita molo adong na ulaon na sai manegai sasitong na ima ulaon ni sibolis. Molo didoko di dia piadong do sibolisi ay tarsongo babiat na mau tau do ibana na laho mabudut ise na laho sibuduton na. Kanido amanginang namar hurion namar mingguon sotung sega hapor siamu sotung muba hapor siamu manang na ias nakin sia jabu bor hatita na laho mar minggu ikon polin ano na mar minggu. Iko badia anon rohaku namar minggu. Sipatakan mulai bor hati ta sia jabu nakin rohata manugut rohata dungdungo hita polita baitu debata angguan no Tuhan iko mar minggu iko pujioku doho di bagasan parnguluaku saliling mulai berangkat au sahatu namar minggu nakin. Aleka sipata adong do nasolot molota adong natabereng dang cocok turu hatta. Adong do sipata respon si pariota molo adong na tabege molo adong tabereng na humurang manang di dia hola bor hati tanakis sia bagasta manang di jabu nakis songo dia ta tinggal hon manang di tongadalan nakin adong jupang ta manang di garejau naki jupang hitarap doho dongata ima isadoi manang hudul ikon isodau hudulin sotung sahudulah kami ala di bereng naki paragedana manang situana di son unang adong napaholakon padaoho kita sia debata manegai hubungata parsorat padoho debata di dia peboy do masa on amanginang ikot tajamoton rohata nang pikirata dimanapun roh-roh jahat ini yang membuat hubungan kita rusak dengan Allah selalu bisa terjadi dimanapun. Ido ubahin amanginang rohata ma tapar roha pikirata ma tapagbahen nadinggan si pariota natatangihon aka hata natatangihon aka manangaha penamasa ikorohata ma taparroha ay hudokon di dia pe mangula do si bolisi molo sota jamotor rohata di bagasan parnguluata
Tuhan manginang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Molo didokon tuhita. Dileho debatado tuhita huaso nalaho manaluhon akasibolis. Ya, Tuhan berikan kuasa kepada kita. Allah memang songon naporsea hita tu debata ikon patuduhonot tado hola debatado, hanya Tuhan yang bisa memutuskan mata rantai iblis, mata rantai muslihat daripada sibolisian pardalanan ingoluta. Dang adong na asing na boy paholako kita sian partahi, sian bisuk di sibolis di tanoon. Memang margogo do sibolis alai ugogo do debata. Iblis punya kuasa, tetapi Tuhan maha kuasa dalam kehidupan kita. Amang inang na huaholongi di bagasa Yesus Kristus. Mungkin dah kolanau. Alai sudedo hita di leho debata huaso. Laho mangalo subian di sibolis di pardalanan yang oluta. Unang dok kamu dang adong di leho debata huaso, alai di leho debatado tu sadok na porsea huaso ima di bagasa tangiang dot haporsiam. Jadi mulai sian danak tiki SMA dakku boto hudokma haporsiokku tiki marsikola hami di syatar ikut marsikola hami di syatar dang tiki mahasiswa adong do na masa songgop to dina hodar di pudini baga kos endekos nami endekos di Jalan Lagu Boti Pematang Siantar nomor 57 huingok do pesatu noy. Jadi namar kosok kami ala saya di podaho do tuiba mar minggu terus pokoknya kemanapun mar minggu. Jadi tinggal iba di bagas ni na tua-tuanan yang anggap songon induk semang ni badisi. Jadi adong bagas na dipudi, bagas na jala di pakontrak kotuna asing mose. Jadi satabi say merbadai terus keluarga mudon, say merbadai terus. Jadi merbadai terus solpotam ma inaton, songgok mato dina hodar tu inaton. Jadi nunga sadia liling solpotan. Totu sahali piring peboy do ngat sedok peboy do ngat molo nunga solpotan ibana. Ala molo di bagasat terpukon molo di dok legion lebih daripada atau kurang lebih 6.000 parangan atau 6.000 tentara kekuatan daripada si legionon nih. Molo di bahasa Indonesia dikatakan legion. Ala memang tambah tenaganya mencapai 6.000. Tabayah koma sahala jolma 6.000. Jadi nunga hacit ala hudok soni nunga hacit sipata ipon non nunga be marropukan alani dipangak ngati marmudar alai dang hacit di hilala. Jadi marsak situ tu parsatonga arian sai solpoton. Jadi aupe songo danak songo bajar-bajar mabiar lo sasitong na molo mangida akasi songonon. Alai holan aha mahudok ay nunga pojot pikiran, pojot roha. Holanod do hudokon sadar atau tidak sadar hudokon asima roham Tuhan Yesus dihami. Hola kudok songoni tor tiba-tiba langsung gale paropuano. Nah hudok di si amang inang hola Tuhan Yesus dolboy manirang sibolis siap parnguluata. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memisahkan kita dari kuasa iblis. Dang perlu buana tu dia, dang perlu buana tu dia. Alai molo adong jolma, manang adong hita. Dang sai ikut to dina hodar si songoni, molo adong iana kota. Keluargata iana kota nata haholongi nasai di ototoi sibolis nasai mia sibolis di bagasa parnguluanna holas Tuhan Yesus doboi napa holakon nasida sian akato dina hodar tangiakon podai marhite sian hatani debata
Maredeho edehon ede nasia debata anggiat muba akka rohani akka parjahat siboli sia rohani akka jolma sia kita asa anggiat idaota nauli nadengkan. Apapun ceritanya amang inang, iblis hanya takluk di bawah kuasa daripada Allah. Tadi dia madi bagasa turpukon dung muba dung di pamalum Tuhan Yesus Kristus sahalak na songgop tod di nahodar di Gadara, ada sebuah perubahan. Di bagasa turputon gabe marabit maibana jalama roha halak nang songgop tod di debata ketika roh jahat, ketika muslihat tipu daya iblis nang haruar siat parnguluaton nung ngataboto be maila tang marminggu nak kinau tang tabo perasa aku paju pangrap dohot punganina Kamis. Setuju enggak punganina Kamis hanya enggak marguru punganina Kamis saja kita malu ya? Setuju enggak? Pasti setuju ya. Hola tabereng dong ngata punga par Kamis lau nasida sayon ni mangalangi manang tu dia HP Jepang na disi punga par Kamis di tempati bah tang bino to besongo dia ilana. Kita sudah malu aka namar minggu, aka naporsea tu debata sudah tahu budaya malu kalau dia tidak punya sopan santun. Orang yang telah ditebus, orang yang telah diselamatkan Tuhan Yesus pasti sudah malu merbadai rabdohot paromena. Ya iyalah. Orang yang telah ditebus, telah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus sudah tahu budaya malu, makan itu harus bekerja. Sukses itu harus bekerja, bukan mencari alternatif yang lain. Gabe hudul mamuse di patni Yesus. Yang dulu tinggal di kuburan na jolo tinggal di uden alai nunga hudul be di labung ni patni Yesus nunga dipulihkan be hubungan niaka namar dosa rabdohot debata molo nunga di pamalum debata ibana kesejajaran antara Allah dengan manusia telah dipulihkan. Jadi amang inang mertua mahita sasitongna bahwa orang-orang yang telah dihapuskan dosanya, orang-orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kehidupan kita telah disejajarkan dengan Allah. Bahkan dikatakan di dokonibana ma hui hutom maho Tuhan, aku mau mengikut Engkau Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, daun baritahom matu hutam, baritahom matu keluargam, baritahom matu sadok pardalanan ingulum, aha nang binahen di debata di bagasan parnguluam. Amang inang nunga gudang na pinatongon ni debata di bagasan parnguluata. Marumur hamu lobi sial 50 ono pulu 70 80 baritahom mapa bahena ni debata di bagasan ngulum. Nunga malum sahitmu, nunga dapo rokap niya kaya nakommu, nunga dapo parsikolaanna, nunga dapo parkarejuanna, baritahom matu sadok portibion ahana binahen ni debata di bagasan ngulum asalam torop nasida porsea tu debata. Apalagi akan tuak-tuakku di son molo di surah Rabu kui apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita tidak terkatakan, tidak tertulis, bahkan mungkin lebih daripada berjilid-jilid buku karya Allah dalam hidupku. Mulai sian namenek kita sipata molo tahi ngotiki namenek kita manang di dia pehita menek adong domu saya mungkin basi patuna pesipata mulka pulga do songonon tiki marsiajar aka ama-ama mungkin tiki dak danak itobuk alama tobuk iduka sia-siamun iduka tu habirang ingoti mana mang tahe bor hati mana sekolah SMA bor hati mana sahatu Jakarton luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Molo nuaing nari Sabtu na tuari
Marulang tahun huriata HKBP Rawamangun napa ono puluh sada tauton ima dina jongjong oja kuria HKBP Rawamangun di tanggal 21 Juni 1904 kudang matongon napi natupan di debata tuhuria HKBP Rawamangun marhite akar ruasna tapaboa ma tabaritahom ma songo tadda nang tarpasu-pasu do ngoluta nang tarpasu-pasu do huria HKBP Rawamangun asa sangap hamuliaon hola di debata marhite HKBP Rawamangunon tabado haporsiaon ni ruas tadok majo akka nang hearo tu Rawamangunon tabado haporsiaon nasida tu debata molo di ida akan nauli pabahenan ni huria HKBP Rawamangunon. Memang songon mungkin songon situata na songon akapadita molo di doko di dia doha musitua bah di HKBP Rawamangun bah tutu torbah tutu ala nunga godang nauli na denggan napi natongon di debata marhite huria HKBP Rawamangunon gabi sangap hamuliaum mai di sadok portibion amin martangiang mahita. Jehovah debata mau lihat temadiho ido tutu Tuhan ngolu na di bagasan dosa ngolu na di bagasan ihot